Ato kayong pasalamatan ang atong buhing Diyos tungod sa iyang kamayo sa atong mga kinabuhi. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilimot inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, meron akong malalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
ato kayo siyang pasalamatan sa kanunay mga igsoon. Hallelujah. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon
kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo.
pagtugon sa kanunay. Hallelujah. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord, magahari ka Ginoo karon og hangtod sa kahangturan Ginoo. Diri sa amuang mga kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo ning matahom nga kabuntagon Ginoo. Salamat gayud sa imuhang mga maayong buhat, mga dagko, mga kahibulungan na mga butang na imong gihimo diri sa among kinabuhi Ginoo. Salamat Ginoo sa mga panalangin. Salamat Ginoo sa kusog. Salamat sa protection. Salamat Ginoo sa kalinaw, sa kalipay na among nasinati sa among kinabuhi. Salamat bisan sa mga problema, mga pagsulay, mga unos nga may hapak nga ni kanamo Ginoo. Kay kining tanan nasayod kami nga imong gitugot aron kami Ginoo mahimong magmalahutayon. Ginoo, pasaylua kami sa tanan namong mga kalapasan nga nahimo diha kanimo Ginoo. Nasayod kami nga wala gayoy malilong o matago diha kanimo. Ang tanan nga among gihimo Ginoo, dayagman o sa tago, kining tanan nakita nimo, nahimo kining dayag diha sa imong mga mata. Pasaylua kami Ginoo. Ug ako nagaampo nga padayon ikaw na magapanglihok sa mga kinabuhi, magatrabaho sa mong kasing-kasing, sa mong unahuna Ginoo sa tanan, sa tibuok namong kinabuhi. Ug himuon nimo kini nga hingpit gayod diha sa imong atubangan Ginoo. Lord, nagaampo ako nga na kanimo dining imong mga katawhan. Wala ko masahid kuno sa ang ilahang mga nasinatian karon Ginoo. Apan kung aduna man kanila, adunay mga problema, nag-struggle na sa ilang financial Ginoo, nag-struggle Ginoo diya sa ilang relationship Ginoo. Tingali ang uban, adunay mga balatian na ginahambin Ginoo. Lord, have mercy on them Ginoo. Kaluy tabangi sila Ginoo. Ug lig-uno nimo ilang pagtuog, pagsalig nga kanimo. Aron nga dili gayud sila mapukan Ginoo sa ilang pag-alagad nga kanimo. Nagaampo ako Ginoo sa tanan nga adunay mga balatian karon. Mga minahal namo sa kinabuhi nga adunay mga sakit. Mga kaigsuonan namo Ginoo nga adunay sakit. Mga tao nga nagaantos sila mga balatian nga naa karon diya sa ospital, nagapaalin, nagapatambal. Ako mga prayer na bisitahin kini mga tawhana ug kaluy sila Ginoo. Pinaagi sa pag-ayo sila mga balatian. In Jesus name, I declare and speak healing nga na kanila Ginoo. Nagaampo sa mao Ginoo, bisan na Ginoo sa tanan namo na mga opisyalis ni nga gobyerno. Gikan sa lokal, ngadto na sa mga nasyonal nga panggobyerno Ginoo. Lord, enlighten them. Ipaila ngadto kanila Ginoo. Ya sila walay mahimo kundi nila ikaw ilhon diya silang kinabuhi. Kay nagtuo ko Ginoo nga usa ka leader Ginoo, mamuhat base sa imong kamubuton. Kung sila Ginoo may personal nga kasinatian kanimo Ginoo, nga sila Ginoo nakaila kanimo, may kahatlok nga na kanimo Ginoo. Nagaampo sa mao Ginoo bisan na sa tanan ng mga missionaries, mga pastors na imong ipadala sa nagkalain mga kasimbahanan sa pagpanudlo, ipadala sa nagkalain na mga dapit, mga lugar, kanasuran, lokal, ngadto na sa national, aron imantala ang maayong balita ngadto sa tanan ng mga pinulungan,
ngadto sa tanan ng mga tribo, Ginoo. Kawa pagid pa kailangan na kanimo. I pray for wisdom, courage ngadto kanila, mamupadayon sa pagwali, mupadayon sa pagmantala sa imong pulong, Ginoo. Padayon usab ako nagaampo sa mga kaigsunan abroad, sila Dexter, sila Wawing, si Bembim, Ginoo, nga nakakaroon sa abroad. I pray na ikaw, Ginoo, magauban kanila ditong dapita, mag-remind kanila sa imong pulong, na diligid sila malimot nga na kanimo, nga sila, Ginoo, maghahatag og pagtagad kanimo diya sa lang kinabuhi, tingali lisod man, tingali sa ilaha ang mangita og iglesia. Apan akong mga prayer na dili sila muhunong nga mangita kanimo diya sa ilang mga pag-ampo, diya sa ilang pagtuon sa imong pulong, pagbasa sa imong pulong, Ginoo. Panalipdi og protektahi sila, Ginoo. Bisan na, Ginoo, nagaampo ako kay Ate Betty, Ginoo. I pray for good health, kayuhan sa mga balatian, Ginoo. And even sa pagumangkon nga nasa ospital, I pray for healing sa iyang balatian, sa iyang pagumangkon usab, sa iyang apo, pamilya sa iyang apo nga diin nagsubo tungod sa iyang kinabuhi nga mitaliwan. I pray for comfort and strength kanila, and remind sila sa imong pulong. Bisan na nining kabayan relocation ug makasikpit nini nga dapit, Ginoo, I pray na padayon ka na magatayog nini nga dapit, nang imong presensya mabatyagan sa tanan na mga lumulupyo, ilabi na itong mga tao nga walay panahon kanimo, wala nagatagad kanimo, walay pagpakabana diya sa espirituhanong kinabuhi, na sila, Ginoo, makaila kanimo, masinati ikaw nila ingon nga ilang Ginoo ug manuluwas diya silang kinabuhi. Sa among pagpadayon karon, empower us with your Holy Spirit. Ayaw itugod ng kaaway, makahimos pagsamok nga ni kanamo. Ako ang ginasali, ginatugyan kanimong tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Nanglingkod ta, ug ato ta sa tong offering. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daygon ka ang Dios, musalig ka niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daygon ka ang Dios, musalig ka niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Ginoo, nagapasalamat mi ini sa lapi kinitaan sa imong katawhan, padayon ka magapanalangin ini kini, Ginoo, maghamit para sa kahimayaan, kalambuan sa mga buluhaton nini nga iglesia. Padayon pug ko nagahangyo nga kanimo, panalangini kining imong mga katawhan, panalangini ang ilang mga pagmanarbaho, mga negosyo gamay man o dako, tanan nilang mga paghago, mga paningkamot, panalanginan nimo. In Jesus' name I pray. Amen. Maayong bundag sa tanan. Salamat sa Ginoo nining takdaa karon sa kabuntagon. Dili kita magalangan ato ang padayonon ang pulong sa Ginoo nga atong giwali niaging Domingo. Ang ato ang scripture makita sa libro sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, apan kamo maong usa ka pinili nga kaliwat, harianong pagkapari, ang balaan nga nasod, ang katawhan nga iya sa Dios, aron kamo magmantala sa kahibulungang mga buhat. Niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto
sa iyang katingalahang kahayag. Ang Dios magapanalangin siyang pulong, magaampo una kita. Ginoong Dios, salamat sa imong pulong na nabasa karon. Padayon ka magablas ini Ginoo masabtan namo kini ug tuguti nga kining imong pulong magapenetrate gayod sa kinauyokang bahin sa among kasing-kasing Ginoo. Ingon man Ginoo pun kami sa kaalam nga nangitnon labaw na kanako aron nga mapaambit nako ang imong pulong na buot nimong ipadayag usab sa matag usa kanamo. Kuang ginasalig ginatugyan kanimong tanan. In Jesus name I pray. Amen. Usbo nako mayong buntag sa tanan. Continuation kini, part 2 kini sa itong mensahe ni aging Domingo nga nagahisgot kita may tungod sa qualities of a genuine Christian. Ang quality, ang kalidad sa genuine, sa tinuod nga Kristohanon. Unsa ba ang mga kalidad nini? Unsa ba ang quality sa tinuod na Kristohanon? Now, ikatulong ato ang pag-aisgutan karong taknaa sa kabuntagon. A genuine Christian is courageous priest. Unsa man ning courageous priest? Sa Bisaya pa ni sa maisugon na pari. Kining pari na giisgutan diri dili lang ni mao ning pari nga makita sa Roman Catholic. Ang ilang mga pari. Pero ang ipasabot diri nga pari, mao kining mga Kristohanon. Ingon ang pulong sa Ginoo, you are my chosen people, my royal priesthood. Mga pinili kining katawhan sa Ginoo nga gitawag niya og mga pari sa laktod na pagkastorya, mga followers sa Ginoo, mga magbubuhat sa Ginoo, mga alagad sa Ginoo, mga saint, mga Kristohanon, mao kini ang gipasabot diri na courageous priest. Ingon pa, a priest is a mediator or bridge builder between God and humanity. Kini sila, mao usab kining gisgutan sa Roma 1, versikulo 6, not ashamed of the gospel of Christ and its power. Usa kini na mga courageous priest, dili maulaw sa maayong balita may tungod kang Hesukristo. Dili maulaw nga muwali sa maayong balita, mutudlo, musangyaw sa maayong balita may tungod kang Hesukristo o sa gahom niini. Daghan sa mga Kristohanon, hadlok ani. Daghan ng mga Kristohanon, talawan ani. Pero gihagit kita sa pulong sa Ginoo nga aron mahimo kitang makabaton og usa ka quality sa usa ka genuine na Kristohanon, kita mahimong mga courageous priest. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Matthew chapter 28, 19 to 20, go and make disciples to all nations. Kinsa yang gisultihan niini? Kita. Although ang iyang audience ni Jesus that time is ang mga disipulo niya, mga tao na mga sumusunod niya, including itong mga batanon, mga tigulang, mga babae, na nagsunod sa iya niya itong panahon na. Pero kadto sila ng mga tao, wala na to. Naanatadriya sa 21st century. Kapin na to siya sa 1,000 katuig o 2,000 katuig ang milabay na. Nga kadto gisulti ni Jesus at ubangan ato mga tao. O wala na nabuhi ato nila. Nga nag-exist karong mga panahon na. So kadto siya nga mensahe, dili lang to para sa iyang audience niya to panahuna, kundi para usab kini kanato ingon na mga Kristohanon na mahimo kitang mga courageous priest, mga maisugon na mensahero sa pulong sa Ginoo. Mga isog nga magwawali sa pulong sa Ginoo. Not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Dili nimo ikaulaw, dili dapat nimo ikaulaw ang gospel may tungod kay Jesus Christ. Kay ingon ni Jesus Christ, kung ikaulaw ko nimo at ubangan sa mga tao, ikaulaw mo usab ikaw at ubangan sa akong amahan. Muna, challenge isa tuwa. Kay isa kini siya sa usa ka timaan nga ikaw tinuod na Kristohanon, kung ikaw
isog o maisugon nga mumantala sa pulong sa Ginoo nga mao si Jesucristo. Kung ikaw is isog o dili maulaw kang Jesucristo diha sa imong kinabuhi. But sad to say, daghan karon mga Kristohanon dili na mailhan nga Kristohanon. Naman. Ha? Murabag gikaulaw nila nga sila mailhan na Kristohanon. Maulaw magdala og Biblia. Maulaw maghisgot kay Jesus Christ at tubangan sa mga barkada, higala, amiga. Ha? Pag naa sa trabahoan, maulaw nga maghisgot about kay Jesus, kay maulaw, or, naay gikaulawan. Maulaw na maghisgot may tungod kay Jesus Christ at tubangan sa mga classmate, mga amiga, mga amigo. Ngano ka ha? Unsa may gikaulawan? Maulaw nga magdalag Biblia? Ang uban kay mo adtog simbahan kay I remember sa una dria mo ani diri simbahan murag maadtog sapa. Naka-short, naka-spaghetti. Murag maligo or manglaba. Naka-chinilas. Murag maulaw nga makitaan diya sa dalan na magbaktas nga maadtog simbahan aron mo simba. May pamantong simbahan sa Katoliko. Kay napay nakabutang dress modestly. Pero sa una diri wag yoy modest. Nagsanina lang, pero sanina murag padong og di ba namtoy sapa diha sa una. Ana pa ba tud karon? Murag mo diretso dito ba? Hapit lang sugod diri ag kadali. Anya o kaha murag maadto kining uma. Ambot ba kung wala pa siguro nahuman yang trabahoon sa balay, ko man gyud makailis. Dili ta dapat inana kay nga naman kung inana ato ang pangapamagi mo ra bagi kaulaw nato nga kita mga Kristohanon. Di nato ikaulaw nga minag mo adto tag simbahan na nakapostura, mas maayo na. Nga nagdala kag Bible, nagbitbit ka og Bible. Kung naa may tao nga mingon sa imuha nga, "Oy, pastor, dili na kung yaga-yaga man na para sa ilaha, sa imuha." Una-huna nga positibo ka na. Nanailhan ka nga Kristohanon ka. Balay nimo, sila ang hinungdan nga ikaw mahimong pastor. Kay gitawag ka magpastor. Sa una sa bukid pa ko, anto pag-abot ako sa gadala jud og Bible. Dako nga Bible. Kung wala ko'y dako sa una sa bukid itong gagmay. Pero kanang nagsugod pa ka pagka-Kristohanon, ibutang pa na sa likod sa pulusa ba, sa pantalon, sa likod. Kay masulod man to, itong kamay kay nga English bitaw, itong Gideon, tandarian. Blue. Okay, maulaw pa, gamay, kay bago pa na imong Kristohanon. But later on, dala na akong Bible. Dako nga Bible. Ana-ana, dog simbahan. Say na manawag sa kuha, yaga-yaga, ragot na. Uy, pastor! Natinood yun. Kaya kung ako latawag kag pastor, adyo ko na master siguro po. Sa inana pa lang ng mga pamaagi, murag ikaulaw nato si Jesus sa ato ang kinabuhi. Samot na ang pagsangyaw. Samot na ang pagpaila kang Jesucristo ngadto sa ubang mga tao. Kung kinsa siya sa ato ang kinabuhi. Dapat dili nato kana ikaulaw. Dapat magmaisugon ta. Ingon pa, for I am not ashamed of the gospel. Kisa ingon ani, si Paul, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jews and to the Gentiles. Anong ingon si Paul nga dili ko angay nga maulaw sa maayo nga balita sa ebanghelyo kay kini gahom sa Dios nga maglahatag og kaluwasan niadto mga tao nga motuo kaniya. Una ngadto sa mga Hudyo ug ikaduha ngadto sa mga Hentil. Mao ni ang mentality ni Paul nganong dili siya maulaw magdala sa pulong sa Ginoo, nganong dili niya ikaulaw nga iwali ang pulong sa Ginoo kay kini makaluwas ngadto sa tanan ng mga tao nga motuo niini, mudawat niini nga gospel, niini nga ebanghelyo. Manang ayaw ikaulaw. Kay kanang imong pagwali diha sa kadalanan, pag kanang ato ginahimo pagpanghatag og mga flyers, usa ka na sa kapaagi nga kini mga tawhana, malay nimo. Tungod sa flyers, tungod sa nakadungog sila og wali, later on muturok to silang kasing-kasing og sila mangita sa Ginoo.
Malay na to. Ilabay man na nila diya sa kadalanan ng mga flyers. Malay nimo kung dili man tong tao nga imong gitagaan nga og flyers maluwas, posible katong makapunit atong flyers sa ilang gilabay. Ha? Kabalo mo na. Bisag ilabay nila na. May mga batanon nga hilig magpunit-punit ng basong sa man eh. Diba? Ana na. Mga tao nga mahibulong, naigihulog, gilabay, ganito niya, basahon. Mo din isulod, ani. Malay nimo katong imong gitagaan kung wala man tumudawat sa pulong sa Ginoo, katong nipunit sa basura, mao to siya mudawat sa pulong sa Ginoo, makaila sa Ginoo siyang nga mahimo niyang Ginoo manluwas sa iyang kinabuhi. Malay nimo samtang nagwali ka sa pulong sa Ginoo, may mga tawo nga naa sa balay nga maulaw, nga mugawas kay maulaw makit-an nga sa naminaw ug wali. Ano man ginana kinaiya? Kay dili siya born again Christian, dili siya Kristohanon. Nagmukmok siya sa balay. Kabalo siya nga na nagwali. Nagmukmok siya sa balay. Iya na nang gihimo. Kay basin makitaan sa siyang mga amigo, kaila, nga naminaw siya sa pulong sa Ginoo. So iyang gihimo, nitago siya, pero naminaw siya. O niya, hilom siyang midawat kang Jesus Christ sa iyang kinabuhi. Malay nimo katong tawhana, katong bayhana, makaila sa Ginoo, o makabaton, o kinabuhing walay katapusan. O dili nato ikaulaw, kay ang pulong sa Ginoo, mo kini ang maghatag og kaluwasan niadtong mga tawo nga mutuo, mudawat kaniya ingon nga ilang Ginoo maluwas silang kinabuhi. Our responsibility is to bear witness to God's immanence or immense love and mercy to everyone we come across, and to communicate how God can transform us from the sinful state into a reflection of lightness. Kung sa ato responsibilidad, ang ato ang responsibilidad, mao nga magdala, ingon nga mga saksi, atong responsibilidad na mahimo kitang mga saksi, nga magdala sa dako kaayo nga gugma, immense love, dako kaayo nga gugma o kaluoy sa Ginoo, sa tanan o sa tagsa-tagsa, nga mga tao nga atong ma-encounter sa atong kinabuhi. And to communicate how God transform us from our sinful state. Ang atuang testimony, ingon na mga Kristohanon, ipadayag, dalahon, iwalay ang pulong sa Ginoo, uban sa atuang mga testimonyo, kung giunsa ta pagpag-o sa Ginoo. Manang dili ta dapat maulaw. Atubangan man nimo imong boss, atubangan man nimo imong higala, atubangan man nimo imong kauban sa trabaho, atubangan man nimo imong mga classmate, ayaw ikaulaw nga gibag-o ka sa Ginoo. Kung moingon ng imong barkada, oy bay, murag, ano di naman ka mo inom bay? Ayaw ingon nga, namo ko'y sakit. Anong gibawalan ko sa doktor. Kung ang hinungdan, anong dili na ka mo inom kay kanang, gibag-o ka sa Ginoo, maingon ka. Bay, i-change ko sa Ginoo. Nawala nang ako ang kaibog sa ilim nun, nga makahubog. Nawala na akong kaibog sa sigarilyo. Dili kayo yung kagibawalan mong ko sa doktor, kay na-hospital ko. Ayaw ikaulaw. Kung ang tinuod nga nitabo sa imong kinabuhi kay nasabtan nimo nga dili di ay will sa Ginoo na ikaw magpadayon ni ana nga klase nga kinabuhi. Isulti ang tinuod diha sa tubangan sa imong barkada nga gitransform ka sa Ginoo. Gikuha sa Ginoo ang kaibog nimo anang mga butanga. Aron nga makakinabuhi ka, nga makapahimaya sa Ginoo. Bisag kinsa imong katubang ipakita. Ha? Ipakita ang usa ka kinaiya nga gibag-o sa Ginoo, usa ka kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo. Adunay upat ka mga butang na dapat nimong i-share. Ingon nga timaan nga wa nimo gikaulaw ang ebanghelyo sa pulong o ang ebanghelyo sa Ginoo. Ingon pa God's goodness, ang pagkamaayo sa Ginoo. Ayaw ikaulaw ang pagkamaayo sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Ha? Bisag maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi, mayon ka nga paita gid. Bay oy. Isuda gid ani bay oy. Maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kay supposed to be paimpyerno na ka. Pero tungod sa kaayo sa Ginoo, iya kang gikuha o gibira o gipili niya
aron makabaton og kinabuhing walay katapusan. Dili ba ka makaingon nga maayo ang Ginoo? Ha? Dili ba maayo ang Ginoo nga makakaon ka sa ikatulo kahigayon sa isa ka adlaw? Ano, dili man ka makaingon nga maayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Tungod ba kay asin ang imong gikaon, imong sudan? Tungod ba kay bulan ang imong gisudan? Ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa imuha, usa ka timaan na maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pakapin na lang ng mga pagkaon, pakapin na lang ng imong mga sinulob, mga sanina nga imong gisulob, mga sapatos, sandal nga imong gisulob. Pakapin na lang na sa kaayo sa Ginoo. Ang kaluwasan nga gihatag sa imuha, usa ka timaan na maayo ang Ginoo sa imuha, ug kana dapat ang imuhang isulti ug dili nimo dapat ikaulaw at ubangan sa mga tao nga nakapalibot sa imuha. Another one na dapat nimong dili ikaulaw, God's transforming power. Ayaw ikaulaw, sama sa kong giyon ganina, ayaw ikaulaw nga gibag-o ka sa Ginoo. Ayaw ka ikaulaw nga gi-transform ka sa Ginoo. Ha? Kung naay kausaban diya sa imong kinabuhi, ayaw ingon nga, kana di na ko ana, pwede ba kay di masugot akong asawa? Suko akong asawa? Ayaw ana. Ingna nga gi-transform ka sa Ginoo. Kaya usabon sa Ginoo, inana kagamhanan ng Ginoo para mahibaluan sa mga tao nga nakapalibot sa imuha nga pagkagamhanan gid sa Ginoo. Si Paul, si Pablo, Paul of Tarsus, nga kaniadto si Saulo nga maglulutos, nga taga Tarsus. Gibag-o sa Ginoo. Mana niingon siya, I am not ashamed. Dili ko maulaw nga iwali ang ebanghelyo kay kini maghatag og gahom sa og pagluwas sa tanan ng mga tao nga modawat ini kay siya mismo nakasinati ini. Gitransform sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Manang wala niya gikaulaw ang mao nga gospel nga mao'y nagtransform sa iya. Nganong ikaulaw man nimo ang gospel nga mao may nagtransform sa imo? Mao'y nag-usab sa imong kinabuhi niya ikaulaw nimo. Manabag ka nang gikaulaw nimo ang imong ginikanan. Ano ikaulaw man imong ginikanan? Nga siya man imong mama, siya man imong papa, siya man imong ginikanan. Wala ka nin kalibutan kung wala sila. Nya imong ikaulaw? Ha? Inaanap na diya sa itong spiritual life. Gibag-o ta sa Ginoo, gitagaan tag kinabuhi nga walay katapusan. Di ba? Na-reborn ta. Nahimugso ta pagbalik. Nahimugso ta diha sa espirituhanon nga bahin sa itong kinabuhi. O nga nung ikaulaw man nato na, nga mao man na ang gamhanang, ang gahom sa Ginoo nga nag-usab sa tua. Another one is God's miracles. Kung naay milagro diha sa imong kinabuhi, angay nimo kanang ipadayag or i-share, isugid kadto sa uban, nga dunay milagro nga nahitabo diha sa imong kinabuhi. Ha? Kung nagbulag mo sa imong banag asawa, adi na milagro. Dapat din mo na i-share. Pero kung naayo ka sa imong sakit, that's miracle. Ha? Kato bitong advertise sa pita bitaw. Ha? Diba? Naidiwata nga ngayo og kwan pita, nya itagaan nila. It's a miracle. Kay naitabo pikas lang sa kinan. May putol raman pong gihatag. Ha? Nganong ikaulaw man nimo kung naay miracle nga nahitabo sa imong kinabuhi. Naayo ka sa imong sakit. O kahakong kaniadto imong bana imong bana kay magkonsumisyon kay grabe ka bisyoso, grabe ka badlungon, and then one day na transform siya, nausab, nangalagad siya sa Ginoo. It's a miracle. Kay di mo na paibalo sa imong mga amiga nga akong bana. Ha? Gibag una sa Ginoo. Milagro kayo. Dapat di ba na i-share? Kabalo ba ito? Katong War Room ba ito? War Room nga movie. Yang bana, hibabae. Babaero, palakiro. Sarap na po istorya. Consummation siya. Tanang daghan ng mga adlaw, bulan, tuig nga sakit sa kabubuton, sakit sa kasing-kasing, yang gibati. Tungod kay ang iyahang bana niya inana og kanang batasan, yan kinabuhi. Pero wa siya muhunong, manang gitawag, wa siya muhunong sa pag-ampo sa Ginoo, manang gitawag og war room. Ginadangop niya sa Ginoo, and then one day, doon na milagro nga itabo. Nabag-o yung bana. Kung inana may tabo sa imuha,
Dili ba dahil mo pwede nga, pasigarbo, ikapanghambog? Ha? Kung natong imong mga barkada nga, chismosa mayin ka nga, akong bana, gibag-o na sa Ginoo. Dili kay, may pagkagibag-o kay nahadlok sa imo ha. Dili, gibag-o sa Ginoo. Kay tubag sa akong mga pag-ampo. Diba? And, labaw sa tanan, Word of God. Word of God. Pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo sa kunagi kaingon, gamhanan nga maghatag og kaluwasan sa tanan nga mudawat ug umutuon ini. Ikaupat, faithful companion. Ano sa maning faithful companion? Isa sa mga kamatuoran na ikaw tinuod, isa sa mga quality, kalidad nga ikaw tinuod na Kristohanon is ikaw matinud-anon nga kauban, faithful companion. In Acts chapter 2 verse 46. Ingon ang pulong sa Ginoo, every day they continue to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Ha? Mao kini ang mga example nga sila faithful. Every day they continue to meet together. Kuya kain o kini na mga Kristohanon, mga new converts ni sila. Dili ni sila mga pareha nato nga gipang lumutan na sa pag-alagad sa Ginoo. Tanawa, they continue to meet together every day. Kita, taga Domingo rata mag-meet up. Kay Merkulis, pumatay pakialam. Pero sila everyday, they continue to meet together. O sila gihimo? They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Nagdungan sila sa pagpangaon. And imagine, mga new Christian din sila, mga new converts. Kita, pag natay lunch fellowship, gamay rin yung mabilin. Wala mong tayo sakit siguro. Dili siguro, nga makatakod. Hindi man gilbag, hiusang kaon. Ha? Kisa may tibihon diri Nanay, tibihon diri Pwede man kung magkaon diri matako sa kiwan sa man, Roman. Sila ganyo, they continue to meet together and eat together every day. Anya kita, once a month kananay, pag-abot sa lunch fellowship, pero naray mabilin. Kaya magsigig, panguli, or mag-uli ay. Marami kaning gilikayan ang nabilin, kay basig na makatakod na sakit. Wala ba yapot? Wala man siguro gitibi siguro rin. Ingon niya, they continue to meet together in the temple courts and they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Dapat makita that we love each other, that we love each other. Gipakita nila, ngano naghiusa sila, ngano naghiusa sila sa pagsimba, naghiusa sila diya silang pagpangaon, and they partake together, they share everything what they have to each other. Ngano ginahimo nila na because they love each other. Nakita. Ipakita nato nga, gigugma nato ang matago sa kanato. Ipakita nato nga, nagapakabana kita sa sagusan nato. Just like what they did diya sa templo. They meet together every day in the temple courts. In Proverbs 27:17, as iron sharpen iron, so one person sharpen another. Dili mo kaya nga ikaw ra sa tinuod lang. We need each other. Ingon pa, ang puthaw, pahaito niya ang puthaw. Usap. Ang usang katao, pahaito niya ang lain nga usa ka tao. We need each other. Sulay ragod ninyo paghimo mong simbahan. Ikaw wali, ikaw kanta, ikaw tugtog, ya ikaw paminaw sa imong wali. Tanawon tag mabuhi ba ka sa imong pagkakristohanon hantud sa balik ang Ginoo hantud mamatay ka. Ang ubang gaya sa tuwa nga maniid og simbahan gumingon nga, ay gamay ra man na diha, balhin kong pikas, daghan sila dito. Samot nagikaw ra gyud isa. So ang realidad, we need each other. So anong dili man ta maghiusa. Dapat mahimo tang mga matinud-anon na kauban, faithful companion. Iyon pa ang 1 Thessalonians 5:11. So encourage each other and build each other.
Build each other up just as you are already doing. So daw, encourage each other. So that's why we need each other. Kaya para magdinasigay ta. Ikaw wali, ikaw tugtog. Nya ikaw sunglit. For example, kuha ka gitara, ikaw tugtog, nya ikaw kanta. Nya pagka man magwali ka. Nya pag ulinin mo sa balay, nagluya ka kay ikaw ra isa sa simbahan, may ka nga padayon, balag luya. Makaya na. Patay, hindi gid makaya siguro eh. Mingka, likon ka padayon, naang Ginoo. Bisan pa lagi ikaw ra, bisan pa usahaw lagi nato, basta ikaw ra isa sa simbahan. Ikaw tugtog, ikaw kanta, ikaw wali. Nya ikaw po'y paminaw si mong wali. Nya pag magluya ka, muli ka si mong balay, ug may ka nga pikpiko di mo imong abaga, Brad. Padayon. Kaya nimo na. Na kining kuan ani. So, ang tinuod, we need each other. Dapat magsinuportahay ta sa usa. Kay mauni siya ang isa sa kalidad sa usa ka tinuod na Kristohanon. Dunay panaghiusa. Katapusan, obedient. Ano sa maning obedient sa Bisaya? Masinugtanon. Masinugtanon o matinumanon. Matinumanon ba ta? Sa laing termino bayaan ng matinumanon kay mingon sila, matinumanon sa gusto. Kuana kanang so pa na masinupakon day na. Wala kung ma-misinterpret man matinumanon maning batao. Pasabot ana masinupakon. Dapat matinumanon ta, masinulundon ta, mubuhat ta sa mando sa Ginoo kay isa ni siya sa timailhan na ikaw adunay tinuod o nakabaton o tinuod nga kinaiya sa usa ka Kristohanon, genuine or quality sa usa ka sa tinuod na Kristohanon. Ingon pa ang James chapter 1 verse 22 to 23. Ingon niya o 25, ingon niya, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Unsa daw? Be doers of the word and not hearers only. Kumusta igsoon? Ikaw ba doers sa pulong sa Ginoo or tigpamati lang? Ha? Bisag unsaon natug wali, bisag unsaon natug basa sa pulong sa Ginoo kun dili ta doers ni ini, wala ni pulos sa atong kinabuhi. Ha? Siguro makaingon na mo si pastor kay yang wali, perminti naman pangpangigo. Dili ni pangpangigo. Mo na ang ingon sa pulong sa Ginoo, be doers and not hearers only. Bara kung makadungog ka sa pulong sa Ginoo, buhat ka kung sa ang gingon sa pulong sa Ginoo, kay mao ni siya ang isa sa timaan nga ikaw tinuod na Kristohanon. Doers ka sa pulong sa Ginoo. Gabuhat ka, gibuhat nimo kung unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Kay kon igo lang nimo ni sa paminahon, walay mahitabo sa imong kinabuhi. Lumuton na lang ka anang imong lingkuranan. Kung dili ka doers, dili ka mubuhat, walay mahitabo sa imong kinabuhi. Walay mahitabo. Ano man? Mahimo lang nga powerful ang Bible kung kini atong i-apply sa atong kinabuhi. Pero kung kini basahon nato, bisa pagbasahon nimo gikan buntag hantod udto hantod gabi pagkaugma na pod. Gikan sa Genesis chapter 1 hantod sa Revelation chapter 21. Kung dili nimo ni i-apply sa imong kinabuhi, wala ni kapuslanan. Bisag kinsa na mga magwawali ang inyuhang madunggan nga magawali. Kisa may kuyaw na mga magwawali. Billy Graham. Kung Amerikano ka, Amerikana ka, kay makasabot ka. Ha? Dito sa Davao, kisa mga kuyaw na magwawali. Arnel Tan. Kuyaw, ito buwali. Kung dili ka mutuman gyapon sa ilang giwali, wala gyapoy pulos tong ilang giwali. Kaya sa ako nang gikaingon, mahimo lang nga mapuslanon ang pulong sa Ginoo kung i-apply nimo sa imong kinabuhi. That's why ingon si Santiago mismo, be doers of the word and not hearers only.
Manang ayaw ka hibulong kung walay kausaban ang imong kinabuhi, kay basin, dili jud ka doer sa pulong sa Ginoo, hearer ka lang. Take pamati. O niya pag uli sa balay, mulapos pikas dunggay. Butlang diri pag uli sa balay, napa ba mahinumdum kung sa itong giwali ni pastor? Kung na yung mga utanay, nagabot sa inyo ba? Unsay tema ninyo? Ambot sa to? Unsay verse? Ambot sa to? Hearers naman good ka. Di ba ka doer sa pulong sa Ginoo? Pero ang gusto may tabo sa pulong sa Ginoo nga mahimo kang doer kay mao kini ang timaan sa usa ka genuine na Kristohanon nga siya magbubuhat, magbuhat, mo apply, i-apply ang pulong sa Ginoo. Kay kun ikaw daw dili nimo ni i-apply, igo lang nimo ni paminawon, gideceive ra daw nimo ang imong kaugalingon, gilimbungan ra daw nimo imong kaugalingon. Dagan kanato diri limbungan sa kaugalingon. Giilad ra nimo imong kaugalingon. Giilad ra nimo imong kaugalingon na kuno nagapaminaw sa pulong sa Ginoo. Pero wala gyud gi-apply. Wala gyud gitagaan o bili diha sa imong kinabuhi. Kay kung tagaan lang nimo bili kining pulong sa Ginoo, mugrow kita. Mutubo kita. Personally, ikaw mismo, mutubo ka. Imong relationship sa Ginoo, mulalom. Imong knowledge bahin sa Ginoo, mulalom. Imong kauhaw diha sa Ginoo, mulalom. Imong handom sa Ginoo, mulalom. Kung imong i-apply ang pulong sa Ginoo, diha na magsugod ang imong mga danggo. Magdamgo ka na og mga butang langit nun. Ngayon ka nga gusto ko nga mag-serve sa Ginoo, gusto ko mag-alagad sa Ginoo, gusto ko mag-pastor, gusto ko magwali, gusto ko nga magsangyaw, gusto ko nga magtabang sa ministry, gusto na ako palang buo ng buluhaton sa Ginoo. Gusto na ako tabangan kini ng mga bata, tabangan ang worship team, tabangan ang mga young people. Naana kay mga inaana ng mga damgo. Tungod kay, gi-apply man nimo ang word sa Ginoo. Pero pag dili nimo i-apply ang word sa Ginoo, human nimo kini madunggi. Limbungan ra nimo imong kaugalingon. Mo na ayaw katingala kung dugay na ka nangalagad sa Ginoo pero walay transformation sa imong kinabuhi. Basin hearers na gid ka, di jud ka doer. Tanawa si Paul. Si Paul usa ka adlaw miadto sa korte, mikuha siya dito o kining mikuha siya og usa ka order, usa ka warrant, usa ka order gikan sa labaw nga mga pangulo diha sa korte. Kini nga order nga yang gipangayo, order kini aron lutuson ang mga Kristohanon nga tuwa dito sa Damascus. And then kung imong tanawon, si Paul mismo, si Saulo, adaw na siya knowledge bahin sa Ginoo. Walang niya mauyon is katong giilan nila nga si Jesus Christ, ilang manluluwas. Mutong, iyang gitinguha ang lutuson ng mga Kristohanon dito sa Damascus. Sa iyang desire nga lutuson itong mga tawhana, siya mismo may ato sa korte. Mihangyo siya nga mukuha, mupagawa sila o order gikan sa ilang korte. Aron dalhon niya dito, aron lutuson itong mga tawhana. And then pag adto niya dito sa dalan pa lang, nagpakita ang Ginoo sa iya, may kahayag, may igo sa iya, nahulog sa kabayo, o niya may tingog siyang nadungog, ingon siya, Saulo, Saulo, Saulo. Ingon niya, kinsa man ka Ginoo, ingon niya, ako ni, si Jesus, ang imong gilutos. And then, pagbuka niya siyang mga mata, wala na siya nakita, and then wala naman siya nakita, giagak siya sa mga kauban niya ng mga sundalo, o gidala dito sa Damasco mismo, dito sa syudad, ngayang lutuson, o gidala siya sa balay ni Judas, dili si Judas nga disipulo, gidala siya sa balay sa usa ka tawo nga ginganlan og Judas, o gibutang sa dito, nagstambay sa dito, o niya ang Ginoo nakikistorya kang Ananias, ngayang alagad, o gingnan siya, Ananias. May tao nga tuwa sa balay ni Judas na himutang. At tuwa sa dito Ang pangalan niya Saulo. Ingon niya. Kay balubi ka Ginoo nga, unsa ka na sa kadautan. Gikadlo ka na sa tanan ng mga tao. Ingon niya. At tuwa lang. Kaya ako siyang gipili. So why nahimo si Ananias, misulod siya dito sa balay. Pagsulod niya sa balay, gingnan niya si Saulo, ingon niya, ang Ginoo nagisulti ka na akong amuanhi kanimo. So giampuan niya, pag-ampo niya,
may mga daw himbis na hulog sa iyang mga mata. Ug unya nakakita siya, ug unya nagpabautismo siya. I mean, pag gumanya kakita, nakakaon, may kaon siya kay for 3 days, wala man siya kaon. May kaon siya, umiinom, unya nagpabautismo, unya pagkaugma, dito sa kadalanan, nagwali sa pulong sa Ginoo. Di ba? Transformation. Ano siya ang transformation? Human niya madunggi si Jesus Christ, nga nakigsulti ka niya, o madunggan niya si Ananias, namiadto sa balay ni Judas. Dito nagsugod ang iyang desire na mag-alagad sa Ginoo. Imbis lutuson ang mga tao sa Damascus, miadto sa kadalanan, aron pagwali sa pulong sa Ginoo, aron iwali si Jesus Christ, ang Jesus ngayang na-encounter dito sa dalan, samtang nagpaingon siya sa Damascus. Kita, 20 na katuig, napulo na katuig, 15 na katuig, 30 na katuig, nangalagad sa Ginoo, di pa kabalo mo wali, di pa kabalo mo sangyaw, bisa paghatag og flyers, di pa makakaya, kay maulaw. Samantalang, si Saulo, human niya ma-encounter si Jesus Christ, nag-fasting siya for 3 days. O niya, nagyantuan siya ni Ananias, nag-ampo sa Ananias sa iya, human sa maayo, may kaon. O niya nagpabautismo, o human nagpabautismo, pagkaugma, nagwali sa kadalanan. Kita? 20 katuig. Ay, dili lang, kamulang siguro. Kay maulaw man po na. Dili na inana. Ayaw kaulaw. Dapat be doers. Sa pulo sa Ginoo, kadungog ta, bisan dili pa ni iwali, bisan basaho ni mo pulo sa Ginoo nag-ingon, nga go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Pero nganong dili man jud ka makalakaw? Ano dili man jud ka makatindog, magabarog? Ngano dili man gid mo makaya? Nga mando man siya sa Ginoo. For if anyone is a hearer of the word and not doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. Kaya kung dili daw ka doer sa word sa Ginoo, mura daw ka katong tao, nga milantaw diya sa salamin, o kung niya pagtalikod niya, wala sa mahinumdom, kung sa hitsura niya. Ha? Bidaw. Nainumdum mo kung sa itsura yun din niyo. Pag-abot niya sa pagkatubang niyog sa lamin niya, pagtalikod ninyo, nainumdum mo, ano yung itsura? Ha? Nainumdum mo? For example, si Brad Gamer, nainumdum ka, Brad. Pagtalikod ni mo, mura na kang si Piolo Pascual. Di ba? Bisag ipadrawing sa imuha imong naong. Hindi ko man mong tanaw sa lamin. Hindi pagka mo talikod ka, i-drawing sa papel, kung mapurma pa rin mong mauna imong naong. Mura daw ka ginana, kung dili ka doer sa word sa Ginoo. Human ni mo madunggan, wala ni mo gi-apply sa mong kinabuhi. Wala kang tao, nga nagtanaw sa lamin. Nga pagtalikod, wala sa mahinumdom kung sa itsura niya. Ha? Mga kaigsunan ko sa Ginoo, dapat obedient ta sa word sa Ginoo. Di lang kung tatatig paminaw. I-apply po nato sa itong kinabuhi. Yang ginako ang tanan sa pagtindong. Mga kaigsunan ko diya sa Ginoo. Timan-an nato. Isa o adunay pipila ka mga qualities sa usa ka tinuod na Kristohanon. Ang pangutana, tinuod ba ka nga Kristohanon? Kung tinuod ka nga Kristohanon, dapat naa ka na ini nga quality. Sa ganito, student of the Word of God. Courageous warrior. Sa ba itong isa? Ha? A prayerful warrior. Courageous priest. Sa ba yung isa? Ha? Faithful companion and obedient. Kining 5, timaan sa usa ka tinuod na Kristohanon. Christianity is not a garment you can put on whenever you like. Ang pagka-Kristohanon, dili siya murag sa nina nimo. Nasulubon lang nimo kung kanusak nimo ganahan nga isulob kini. Kundili, ang Christianity is a lifestyle. Ha? May panang buang da sa ubos. Huwag yung ilis-ilis. Sayang sa nina. Ang Christianity in ana. Dili kayo magsigig ilis pag ngamura kag bitin.
Nga kung kauban ang barkada, muluno. Muluno. Mo change skin. Ha? Pag kauban ang simbahan, ang kauban sa simbahan, magluno na pod. Mo change skin na pod. Dapat dili tayo nana. Ang Christianity is a lifestyle. Kauban ba nimo imong barkada? Kauban ba ang imong higala nga dili mga Kristohanon? O kauban ba ang mga Kristohanon nga imong mga kauban diha simbahan? It's a way of life. It's a lifestyle. It's a complete self-denial for the sake of the Lord Jesus. Usa ka 100% nga pagsalikway sa imong kaugalingon ang tinuod na Christianity. Mag-pray ta. Amahan namo nga langit nun, dalaygon ka Ginoon, intak naa karon sa kabuntagon. Kami mapasalamaton sa imong pulong nga nagsilbing nga pahinumdum kanamo. Nga kami di ay dapat na makabaton niining 5 ka quality kay mao kini ang usa ka tinuod, timailhan sa usa ka tinuod na Kristohanon. Maybe some of us wala gyud niini nga quality or pipila lang ka mga quality ang nabatunan Ginoo. But I pray, Lord, na kini tanan na quality mabatunan namo nga mahimo gid mi na mga student sa imong pulong Ginoo. Mahimo mi Ginoo na mga prayerful warrior. Mahimo mi Ginoo na mga faithful companion. Mahimo mi Ginoo na mga obedient. Na kami Ginoo mahimong musunod nga na kanimo. Mahimong matinumanon nga na kanimo Ginoo. Lord, mahimo ming mga courageous priest Ginoo. Tabangan nimo kami. Tawanan ka namo. Na makabaton kami niini nga genuine timailhan sa usa ka genuine na Kristohanon. As we go home today, ubanan nimo kami, panalipdan ang mga kinabuhi diya sa kadalanan, ug ihatod mi nimo sa tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang pakigambit ug ang kalinaw, makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Maayong udto sa tanan. Salamat o God bless everyone.